Ahlan wa sahlan, ukhtina Wardani, kaifa haluk? Bi khair? Bikhair, alhamdulillah. Afwan Ustazah, tak Heeh. tentu. Iya, sudah baru lihat ini awala marah. Salasa Teman-teman, ayam. ini sudah mau deket-deket modul terakhir ya. Jadi nanti babnya udah Nah, mulai khutbah, mudah-mudahan bisa ngikuti. Thayyib, sanabtadi nah. ad-dirasa fi hadhil lailah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laila Sa'idah, Lailatukum Sa'idah. Lailatul Mubarak. Jayid. Fal'an, yakni ladaina al-jidal ya. Kita punya perdebatan nih. Tapi mungkin belum Nah, persiapan nggak apa-apa sambil dicampur-campur bahasanya gitu ya. Tinggal iya. beberapa soal lagi. Nah, insya Allah nanti juga hari ini mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa bergabung. Jadi bisa milih nih topik-topik mana yang pengen dipresentasiin. Tapi presentasinya udah nggak cerita lagi ya. Walakin Oh, nah. bisyiklil khitobah ya, dengan bentuk khutbah atau pidato. Sederhana aja sebetulnya. Hasanan, kemarin kita sempat jidal temanya di sini yang belum selesai, min soal huna ya, adunu sabi ya. Biro'ik ya, nastamir san natakalam summa natarjumaan wa ba'da dalik kulli syai'an au ajibi an hadha su'al. Arak musabi. Aina alladhi tufaddilina baina an taskuni fil qarya au fil madinah? Menurut ukhtina, untuk lebih mana sih mengutamakan tinggal di kota atau tinggal di desa? Ini sudah share screen-nya keluar nggak sih? Takutnya nggak keluar. Belum, Ustazah. Oh, Sama, pantes. Ustazah. Oke, pantes Ustazah nggak kelihatan. Ahlan wasalan, akhina Hamas wa ukhtina Nuraidah. Kita lanjut jidal dulu ya, baru nanti kita nentuin topik-topik untuk pidato. Toyib, fal'an nastamir. Ustazah tadi ngerasa udah share screen tapi kok nggak keluar. Nah, fal'an arakmu sabi tafadoli, yang siap ya. Ainal ladzi tufaddilina baina an taskuni fil qaryah au madinah? Mana nih lebih ngutamain tinggal di desa atau di kota? الآن يمكن أفضل أن أسكن في المدينة Fil Madinah. Tayyib. لأن نعم لأن Gimana? هناك fasilitas itu apa ya, Ustazah? Al-imkanat, Wasail. al-imkanat, Wasail, Ustazah. wasail, sohi, نعم وسائل كثيرة sohi, آه، أسهل أن أسكن هناك. jayid, sohi. Wa adunu aidon madha. Kaifa rotib? Gaji gimana? نعم أكثر من قرية. Min binisbati ila Korea, jayid. Wa ba'da dalik madha? Biro'ik aidon. Ghairihim madha? Ghairiha selain itu? Kaifaan at-ta'am? Kaifa at-ta'am? Mutanawi? نعم Asal aidon. أسهل أن نعم أسهل أن apa لنيل bukan Linailiha. li Naam, ya linailihi. linailiha wa Sahih. anwa'uha katsirah. Naam. Mutanawi ya, jayid. Nah, Ya, terkadang ya. naam. Oh, Walakin walakin ربما في المستقبل في mm-mm. المستقبل ربما في المستقبل إذا قد apa ya menua itu apa ya sudah Menuai maksudnya apa ya? menua Oh, udah tua oh, gitu loh idza Ustazah. kuntu fi naam kibari sini atau kuntu Nah, udah ajuzan. pun tuh Ajuzat dari juga boleh. sini. Ajuz juga boleh. Nah, majikan Madza? yumkin Sauroji. sa'ufadilu Heeh. askuna fil Fil qarya Korea. eh, lianna al hawa'u apa ya Naqi, lebih bersih. jernih, naqiyun. Mm-mm. Naqiyun. Jayid, so. Yani hakadha. Qalat ukhtina, yani sa'askunu fil madinah fi hadha zaman, walakin fil mustaqbal idza kunti fi kibari sini au kunti ajuzah saturaji'ina ila Korea. Na'am. Badaan
ماذا kasbil mal kasir هكذا صح نعم من أستاذ. المدينة جيد جيد نعم أنا أوافق أيضا صح حسنا فالآن سوف نستمع من رأي أخينا همس وكيف بك أين الذي تفضل بين أن تسكن في القرية أو في المدينة نعم أخينا همس أهلا وسهلا هل سمعت صوتي mungkin sautnya belum dinyalakan ya إشعل dinyalain طيب سننتظر فالآن تفضلي أختنا نريدة وكيف بك أين الذي تفضلين بين أن تسكني في القرية أو في المدينة lebih ngutamain tinggal di desa atau di kota أنا أفضل في المدينة أستاذة. في المدينة نعم لماذا Kenapa ya? أو مثلا قولي أنا أوافق أو أنا موافقة برأي أخينا هل توافقين برأي أختنا Fania Ustazah soalnya baru lihat juga nih Uktinanya nggak pernah muncul selama ini. Uktina man Una intaziri Uktina Evi tadi namanya lain deh. Uktina Evi mah sering ketemu ya. Hal tuafikina. Makanya suaranya kayaknya masyhuron jiddan walakin ismuk ya di tagir ya mughayyir. Hasanan kuli hal anti tuafikina aidan bi ra'yi ukhtina Evi. Setuju nggak dengan sepakat nggak dengan pendapatnya? Kalau setuju bilang na'am uwafiku gitu. Ukhtina Nuraida tafadholi, sepakat nggak dengan pendapatnya Ukhtina Evi? Enggak. Na'am. Wafik Ustazah. Wafik, limadha? Kariri maratan ukhra. Na'am, ulang lagi. Apa tuh? Apa ya? Aksara hadasa wa ashal. Na'am, ashal. So, litashili kula umurin ya, mempermudah semua perkara. Ya. Na'am, Suma apa? Uhibbuan apa misal askuna fi makanin apa kira-kira tempat-tempat yang mutatawir ya, modern gitu atau misal apa kira-kira Adri? Wa yujad al-wasail kama qalat ukhtina Evi al-wasail mutanawwi'ah sarananya beragam. Lisuhuli kuli umurina. Likasbi rizki ya. Mada? Minasahal Ustazah. Dapat mencari tempat makan gitu kan lebih mudah ya. Minasahal masuk ala makan. Naam sahih hakada. Kuli. Naam. Aku akan menemukan sa'abahasu au sa'ajidu al-mat'am bisuhula. Aku bisa dengan mudah dengan mudah mencari tempat makan dengan mudah. Ana muwafiq aidon. Kama yani nafam idza adunu annaki rabbatul bait aidon ya, masalan mislu ukhtina Evi. La adri sah amla. Idza na'ish au naskun fil madinah nastati an masalan nakhtar al-madrasah al-jadida al-madrasah laisa al-masyhura walakin kaifa naqul madrasah thayyibah al-madrasah bil adab aidon fil Madinah ya li tarbiyah an auladina ya. Kita mungkin bisa milih sekolah-sekolah yang bagus untuk anak-anak gitu ya, untuk pendidikan. Biasanya gitu ya. Makanya rata-rata harus merantau di Madinah ya. Au nakhtar aidon al-jami'ah wa qaribun minal jami'ah, dekat dengan universitas yang masyhuroh jiddan gitu ya. Naam, sahih. Hakadha. Kalau kita mikir mustakbal gitu ya. Hasanan, fal'an wa kaifa bik? Syukron, hal turidin antakuli syai'an akhar ukhtina Nuraida mau nyampain sesuatu lagi? Atau cuma bilang anak wafik aidon gitu coba. Saya juga sepakat Ustazah. Bahasa Arabnya Ana wafik aidon Ustazah. Anak wafik. Syukron hasanan hakadha ya. Nastamir wa kaifa bik ya akhina Hamas. Saufa nastami. Akhina Hamas,
Naam, hadir amla. Oke, la yujad. Hasanan la ba'sa nastamir. As-su'alu samin ukhtina Efi tafadholi. Aina alladhi tufadhilina baina an tatasawwaq fi an tatasawwaqina ya di sini ya. Tatasawwaqat berarti gitu ya. Tasawwaqti gitu ya. Tasawwaqo ya tasawwaku. Oh, berarti benar. Tatasawwaqi fi markazit tasawwuk awisuki taqlidi. Ma makna? Shopping di Mall mall atau di pasar atau di tradisional. pasar. Tafadholi. Aina alladhi tufadhilun? Ufadilu fi saya orangnya jarang ke mall sih Ustaz. Hakon. Jahit. Lah bahasa. Mana Boleh. gitu ya? Ufadilu fi Nomor berapa ya? fi suki. Walakin adunnu markazi tasawuk laisal faqat mall ya. Kayak Transmart, Nah, Alfa, belanja. iya, Nah, Ustazah. Ufadilu fi hadhil amkinah. Limadha? Fi apa ya Ustazah? Fi suq yang modern kemarin apa ya Ustazah? Mutatawir. Mutatawir. Ya, fi suq al-mutatawir. Limadha? Di anna Al-makan barid. al-makan nadifun Ustazah. Nadifun, jahit. Nadifun. Awalan nadifun, summa ashal li aro asaman. Sohi. Wa yujad takhfif aidon. Ma mana takhfif? Discount. Naam, takhfif. Summa? Hakada. Walakin li syira'i al-asya al-asya al-mu'ayyana la yujad hunaka. Yumkinu sa'adhabu ila suq apa tadi Ustaz ya ini? Ila suq taqlidi li syira'i Al-khudrawat. allati fi markazi tasawwuf. Jayid. Adhunnu huna indama nurid an natasawwaq yakni saufa naro min madza nakul fi min fulusina ya bifulusina binuqudina awalan wa ba'da dzalik sanadhab ila ayyil makan nurid hakadha. Hasanah. Yani Zakartu anna asaman fi al-markaz tasawwuf agla mahal ghali agla ya binisbati ila saman fi suki taklidi sohi. Naam. Naam, ahlan wa sahlan yang baru bergabung. Thayyib, fal'an saufa nastamir wa nas'al aidon. Syukron jayidan ukhtina Evi. Kalau yakni natakallam al-unwan anitasawuk, kita sangat tidak bisa berhenti ya. Hasanan, ahlan wa sahlan akhina Gusnaidi. Wa kaifa bik akhina Gusnaidi. Biro'ikum awalan sa'as'al arok musabi ya, mungkin lebih ini cocok dulu. Aina alladhi tufadil baina an taskuna fil qaryah aw fil madinah? Tafadhol. Fabil ahsan sa'akun fil madinah. Fil madinah. Yani al-yawm masalan. Al-yawm turid ya. Limadha? Al-yawm lianna fil madinah. Naam. Madza sahlah. Bisuhlah. Naam. Kana atau naishu fil Madinah. Kana fil Madinah nahnu
Na'ishu atau ن- hidup dengan نعيش في خير bil khair في أحسن حياة لأن bi afdalil في haya. المدينة Fil jannah. Afdalul haya laisa fil Madinah. Fil jannah. Hasanan. Na'am fil Madinah. ماذا قردي يعني في المدينة ماذا نحتاج موجود Mawjud. Na'am. ماذا 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 نريد Madza? موجود Mawjud aidon. Madza? ماذا نريد موجود في المدينة Na'am. أم قرية نعم في القرية أحسن هواء أحسن منظر ولكن في القرية لا نستطيع أن نبحث المثال كان جريمة Ar-rawabit. ليس Na'am. سهولة بالقرية. Asyabakah jaringan. نعم jaringan Li'anna شبكة. so. Khalas. خلاص أستاذة Na'am يمكن li'anna yumkin hadha ya. Adhunnu li'annana na'ishu bil jawwal wa bil internet hakadha. Lam nastati an na'isha dunal jawwal hatta yakni idza nurid an mazalan nanam awal akhiru syai' liqa'ina ya, yakni al jawwal summa awalu syai' muqabilatuna ya. Sesuatu yang pertama kali ditemuin ba'da nanam dan juga qabla nanam aidan. Masya Allah. Hasanan Jaid. Wah, ladri. Hakadha. Hadad dunya. Nastamir wa kaifa bik Hamas? Hamas sepertinya belum bersambung ya. Jaid, la ba'sa. Nastamir tafadholi ukhtina Nuraida wa kaifa biki? Aina alladhi tufadhilina baina an tatasawwaqi fi markazit tasawwuq aw suqit taqlidi? Ana muwafiq ukhtina F ya Ustazah. Naam, yani tasawuf fi markazit tasawwuq aidan. Naam. Khalas? Tamam. Jayyid jiddan. Hasanan. As-su'alu tasi' faqat li akhina Gusnaidi walakin la adri sa'as'al bi ra'yi min janibin nisa ya. La ba'sa. Sanatakalam aidan. Hadza yani syai'un laisa faqat li takallum ya, laisa fil waqi'iyah ya. Tafadhali ukhtina Efi, hal tuwafikina amla? Turidin antajibi aula ya. Tafadhali. Masyi'tum ya, terserah ya. Aina alladhi tufadilina baina an tatazawwaj bi zaujatin wahidatin aw tata'addudin zaujat. Li zaujikum ya. Ini untuk suaminya aja. Sepakat enggak sih dengan pernikahan lebih dari satu? Nah. Lah, Ustazah. Lah ya. Kita jawab syai'un so'bun. Mada? Syai'an so'ban jiddan Ustazah. Nah, so'bun jiddan Ustazah. Fi apa ya Ustazah? Fi hadha zaman. Mada? Di satu sisi itu apa ya Ustazah? Fi min janibil ukhra, di satu sisi. Min janibil akhar. La uridu an uharrimu ma ahalallah jayyid. Walakin idza takallamna anil apa ya Ustazah? Perasaan itu apa ya Ustazah? Syu'ur. Begitu apa ya Ustazah? Mada? Saya lupa ya. Apa bahasa Arab? Kalmar'ah. Naam. Nah, kalmar'ah seperti perempuan normal Ustazah. Ya, kalmar'atul adiyah ya. Naam, adiyah. Manusia, orang-orang normal. Sederhana, basit. Naam. Hada syai'un sakilun jiddan. So.
Hasanan kama qulti aidan nahnu nuwafiq bihukmillah. Jayid. Yani نعم syai'an kama halallah walakin fil waqi yakni fil idalah lam yani kullal rijal lam yastati'u wa hadha sabab نعم adunnu zaujah wahidatan yakfilah gitu ya, cukup buat نعم mereka gitu, yakfilana wa kama nafam fi hadha zaman aidon la adri ya, huna mislu madanakul babu darurin aja ya, pintu darurat aja, tapi tidak selalunya di نعم penerbangan masalan fit ta'irah saufa nafta albab ad-daruri, wah dimarahi ya nantinya sama نعم pilotnya pastinya gitu ya, nggak harus laisa syai'an wajib, masih banyak yang bisa sana mal ya, bisyai'an akhor نعم hasanah bisyai'an akhor. Fal'an yakfi, kita nggak usah nanya sama akhina Gusnaidi. Tafadholi, ini kesetaraan ini ya, kesenjangan gender. Tafadhol akhina Gusnaidi, wa kaifa bik? Aina ladzi tufadil baina an tatazawwaj bi zawjatin wahidatin aw ta'addudi zawjat? Tafadhol. يمكن عندي ماذا التزوج بمرأة واحدة أحسن. كيف؟ ما شاء الله. Mada? يمكن عندي إذا تزوجت فأتزوج Bimar'atin wahidatin. بمرأة واحدة. Oke, jayid kita. Limada? So. Masya Allah. عندي أحسن. يمكن إذا أعطى الله إلي الرزق الكثير سنساعد مما كان المرأة مات زوجه. مات زوجه. نعم صح. لا أنكهها ولكن أساعدها. كيف أستاذة؟ La adri limadha kulla rijal qalu hakadha sa'usaid yani almar'a allati qad mata zaujuha. La adri limadha la yani yusaid yani masalan al yatama wal fuqara wal masakin wal falastin. المرأة من هذا بجانب ذلك يا أستاذة كان المرأة الذي تزوج ومات زوجها في العادة له الولد نساعدها لنساعد ولده. Jahid. Satu Sa'id faqat waladahu laisa imro'ata laisa umuhu walakin limada tu Sa'id yakni madanakul umuhu la yani la nahtaj ya faqat walad hasanan masalan yuk tu'ti almal li dirasati auladihi li auladiha wa adri syai'an akhor kama qultu al fuqara al yatama wal masakin kasir jiddan huna li anna indama yakni nama nakul indama tabani al usra wahida summa tabani al usra akhor saufa tufsi al usra al ula hakada, ngerusak keluarga yang satunya lagi percuma yakni mudiatun lil waqt wa hadarul litaqo ya, menyia-nyiakan waktu dan membuang energi jatuhnya. Gali lubang tutup lubang. في المرة سمعت يا أستاذة. نعم تفضل. الرجال الذي يتزوج له زوجة اثنين يمكن ثلاثة يمكن ثلاثة ورباع وخماس. يمكن له ماذا الرزق الكثير ويستطيع أن يكون عادلا ولكن لا نستطيع أن ننظر من خارج. نعم صحيح. من خارجه. نعم جيد. أنا أوافق. نعم. Al-idalatu laysat faqat yani fil kharij walakin al-idalah yani lam nastati an nanzura fil kharij walakin anis syuur ya, tentang perasaan kama qalat ukhtina Evi Aiton. Syukran Jayid Jitan. Ini akhina Ahmas ini padahal topiknya Jayid Jitan ya, tapi rupanya masih belum bisa
musyarik ya, ikut serta. Tafadhali ukhtina Nuraidah, wa kaifa biki? Aina allati tufadilin? Idza laisa ana ya, bukan di bainana ya, bukan di antara kita perempuan ya, walakin min masalan minar rijal, hal anti tuwafikin amla. Au masalan hal anti ayyul ladzi tufadilin baina an tatazawwaju zauj bi zaujatin wahidatin au tata'addud bi zaujat. Tafadhali. Hmm. Pendapat sebagai laki-laki Ustazah ya. Iya, sebagai laki-laki boleh atau misal pokoknya memposisikan lebih baik yang mana sih? Nah, Lebih baik yang mana ya? Zauja Wahida kenapa masih mikir? Kalau Ustazah mah nggak usah mikir. Ini udah Ana saksian la af'al dzalik Ustazah. jahit. Saya sih tidak. Naam. Walakin fil Al-Qur'anul Karim Yujad. Lah, fil Quran idza. Istitoatnya, ada istitoatnya ya, ada syarti ya. Nah. Iya, an yakunu hunaka aksar min wahid. Diperbolehkan kan lebih dari satu. Yajuz fil Quran, yajuz walakin laisa wajib ya, bukan wajib. Yajib laisa wajib, ya, bukan wajib, yajuz doang. Ya kayak kita makan nasi gitu ya, kayak kita makan apa misal ya syai'an mubah ya. Laisa haram, laisa ya wajib juga gitu. Jadi ada darajahnya, ada levelnya ya, marhalahnya. Jahit. La ba'sa, syukron jahitan. Hasanon, la takhofin ya, nggak usah takut sesuatu yang yajus juga kok. Kita juga tidak menentang ya. Karena fil waqi kenyataannya syai'an sakil jidan lana wa syai'an so'ban lahum ya. Buat kita sesuatu yang berat, buat yang para laki juga apa? Sulit. Pastinya sulit, nggak gampang ya. Nah, fal'an sudah mau nulis nih, boleh ya? Silahkan. Ikhtaru al-anawin lil khitobah. Fal'an saufa adunnu qad tarjumna ya. Kita udah nerjemahin ya. Naam. Tafadhali uktina Evi ayul onwan turidin antuqaddimi. Topik yang mana mau dipresentasiin? Sambil dipikirin nggak apa-apa ya. Tafadhali tufakiri uktina Nuraida Aidon, Akhina Gusnaidi, Akhina Hamas, coba dipilih. Tafadhali uktina Evi, yang mana? Ar-Raqmul Awal, Sani, Salis. Masih mikir, nggak apa-apa, lanjut aja. Nggak apa-apa dipikinin tafadhali, fakiri. Ana daurul walidain Ustazah. Oh iya, pas banget nih parenting ya. Kita mau dengerin nih daurul walidain linama'il walad ar-raqmu sabi ya. Nah, so tafadhali jayid, tafadhali akhina Gusnaidi, tafadhol. Ikhtar ayul unwan turid an tatakallam wa tuqaddim lil khitobah. Nah. Halan Ustazah? La. Faqat ikhtar. Hada. Al-unwan al-awwal. Al-ula. Al-unwan al-awwal sahih. Oh, Nam sahih al-awwal. Fadlul lughatil arabiyyah jayyid jiddan. Nastamir. Akhina Gusnaidi. Hasul Islam ala talabil ilmi. Hasul Islam ala talabil ilmi. Ar-Raqmu salis ya. Naam, syukron. Akhina Hamas. Naam. Hadir aula. Al-an. Azunula yujad ya. Akhina Hamas keluar ya sepertinya ya. Intadir. Naam. Hasanan, kira-kira siapnya kapan ini? Besok ada yang udah siap? Insyaallah. Ustazah? Ustazah? Mada? Sa'as'al qalilan yumkin? Tafadhol. Mada sa'as'al. Yumkin nuqaddim ilaikum bil kitaba awalan summa nuqaddim fil tusli nuqaddim ilaikum bil kitaba awalan summa idza aslahtum fa natakallam bil kitaba alladhi aslahtum
min qabl. نعم جيد جدا تفضل نعم سأنتظر نعم سأصحح إن شاء الله نعم جيد أستاذة. حسنا يمكن نؤتي إلينا وقتا للجمع الكتابة. نعم لا بأس ليس هذا اليوم يا غدا إن شاء الله ولكن قبل غدا إن شاء الله. قبل أن تريد أن تقدم تفضل إرسال إلي dikirim ya. Hasana jayid Nah, jiddan Ustazah. hakaza. Jangan lupa ya, pakai mukodimah, pakai doa-doa biasanya kalau pernah dengar khutbah Jumat ya. Pakai ayat Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim kama qala Allah Ta'ala fi Oh, hakadha khutbah. Ini bukan kisah lagi. oh al-khutbah. Heeh. Oh, laisa al-insya, al-khutbah. Heeh. Jadi tapi tadi Ustazah kira mau dikirim dulu supaya dicek boleh, baru nanti dipresentasiin. Ini kan mukalamah, muhawaroh. Oh. Tapi sederhana aja, nggak usah banyak-banyak. Fadlul lughatul arabiyyah ala sa'iri lughat minha diantaranya indi salah sata, misal gitu ya, ajwibah, salah sa ajwibah min gitu ya. Dari jawaban ini cuma 3 aja, jangan banyak-banyak, intinya aja gitu ya. Hasul Islam ala talabil ilmin. Apa saja? Kenapa kok Islam dikasih hadisnya Rasul berapa misal gitu aja. Jangan panjang-panjang, nggak usah, intinya aja. Nanti soalnya ada lagi di marhalatul Al-Qur'an itu lebih serius lagi. Cuman kalau mau pelan-pelan pakai ayat-ayat Al-Qur'an di awalnya, di akhirnya ditutup itu juga boleh. Khulaso, kesimpulan juga boleh. Kelas. Hasanan, karena hari ini habis ya topiknya ya. Coba biar variasi. Sambil teman-teman kayaknya banyak yang belum hadir. Insyaallah besok disiapin ya. Sederhana aja. Jangan panjang-panjang, 1 paragraf sudah cukup. Oh ya, Ustazah mohon maaf nih. Sinyalnya putus ya. Apa sinyalnya? Wifi-nya Ustazah, bukan wifi lagi. Zoom-nya ini masih belum upgrade ya. Jadi kemungkinan bakal mati. Jadi Ustazah izin mau kirim yang link baru ya. Bentar lagi ya. Yang ini Ustazah. Toyib, Assalamualaikum Akhina Ari. Toyib. Iya ini baru. Afwan ya. Insyaallah besok tidak seperti ini nih. Hari ini aja kebetulan. Baru ngecek kok tiba-tiba habis. Hasanan, Akhina Ari, tadi teman-teman sudah memilih topik untuk presentasi khutbahnya. Silakan Akhina Ari boleh memilih ya. Kira-kira topik apa yang pengen disampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Intadir lahzo sa'arsil. Yang paling gampang, yang paling sedikit aja nggak bisa. Yang paling sedikit bebas sih sebetulnya. Kita aja yang mau nyampainya. Paling gampang mungkin ya. Yang paling gampang itu tadi nomor 1 sih sebetulnya. Bahasa Arab lebih utama dari bahasa yang lain. Kita bisa dengan alasan li'anna lughatul Qur'an, lughatul jannah, lughatul apa tadi misal. Macam-macam ya. Keutamaannya banyak sekali. Atau mau keutamaan sholat berjamaah juga boleh. 1 udah dipilih sama Ukhtina Evi. Tapi kalau mau sama Ustazah nggak ngelarang kok. Ya, nanti saya lihat-lihat aja. Oke, Jayid nanti dikabari ya. Hasanah. Syukron. Jayid Afwan. Fal'an saufa, karena masih ada waktu ya, yuk kita sedikit cerita ya. Kita praktekin nih bahasa Arab teman-teman. Kemarin sempat Ustazah kirim, tapi karena banyak yang nggak goib ya, cuman 2 kemarin kalau nggak salah. Jadinya belum sempat kebaca sama sekali. Hasanan. Qissatun mudhilatun satudmi'u uyunakum. Gitu ya. Tafadholi Ukhtina Evi Iqra'i. Silakan dibaca kitab gundulnya. Goib kayaknya barusan keluar apa ya? Oh iya, kayaknya keluar ya. Hasanan, la basa tafadholi Akhina Gusnaidi Iqra. Qissatun mudhilatun. Qissatun mudhilatun. Naam, 1. Saya Ustazah. Sahih. 1 uyunakum. Saya. Sah. 1 uyunakum. Qissatun mudhilatun satudmi'a uyunakum. Sa'ala Musa alaihi salam rabbahu an yanzura ila jalisihi fil jannah fa'atahu Jibril alaihi salam ba'da yawmin wa qala lahu jalisuka fil jannah. Jalisuka fil jannah huwa fulanun as-sakinu fil makani
Kada. كذا وآخره Wa عن ما akhbarahu. وأخبره أن مكانه ذهب موسى عليه السلام لينظر إليه فوجده شابا Syaban عاديا adiyan so. Yabi'ul lahma. يبيع اللحم فأخذ Fa'akhoda apa ini? fi'il madi. Fa'akhoda yurakibuhu. فأخذ يراقبه تيلة Tilatal yaumi. اليوم فلم يجد منه شيئا غريبا فلما فرغ الشاب من عمله ذهب إلى بيته فتبعه apa ini? Fatabi'ahu fi'il madi. Fatabi'ah. itu film itu. Fatabi'ahu Musa alaihi salam wa Kholas. talaba minhu Kholas. Jayid jiddan. Akhina Gusnedi. Masya Allah. Jayid jiddan. Nah, syukron ya. Nastamir tafadholi ukhtina Evi. Istamiri. Ukhtina Evi udah bergabung belum ya? Nah, Tafadholi istamiri. Nah, watolaba. Watolaba minhu. Nah. wa talaba minhu an yastadifa. Apa Ustazah? Nah. Ahadun minna tersesat di link sebelumnya. Oh. Iya, coba suruh diarahkan supaya tidak tersesat di jalannya. Boleh itu disampaikan. Nah. Wa Maaf ya. talaba minhu Nah, lanjut. an yastadifahu hadhihi lailata qabla Qabila syabu. syabu wastadafahu. Benar ya? Tohi fawajada Musa. Fawajada Musa anna asyaba yakhdimu ya? Sohi yakhdimu imro'atan. Yakhdimu imro'atan ajuz. Betul. Imro'atan Yakhdimu ajuzan. imro'atan itu ajusan tapi kok nggak ada alifnya ya Ustazah? Iya. Kurang itu. Ajuzan. Yada'u. Yada'u apa itu? Al-lukmata. Al-luqmata fi famiha. Wa yandifu laha thiyabaha wal ajuzu tatamat Tamtama yutamtimu tutamtimu. tutamtimu bi kalimatin ghairi mafhumihi. So. Fasa'alahu Musa man hadhihi wa madza kanat taqulu faqala asyabu hadhihi ummi wa ana aqumu ala riayatiha wa kullu yawmin tad'u li wa taqulu ghafarallahu laka wa ja'alaka jalisun Musa Filjan. yaumal qiyamati fi kubbatihi. Fi kubbatihi wa darajatihi. Fabaka Musa. Kurang kelihatan sudah. Oh iya, nggak apa-apa. Fabaka Musa alaihi salam wa qala lahu abshir. Fa anta jalisun fil jannati. Jalisi fil jannah. Jadi citan. Qabla an nastamir afwan sa'as'al ilaikum. Hal yumkinukum yani an tajibu manil ladzi yani hatal an lam yuqaddim anil qissah. Sampai sekarang yang belum presentasi cerita siapa ya? Ana Ustazah. Makanya Ustazah rasa Ukhtina Evi, Ukhtina Ari. Kenapa nggak ada yang bilang nih Mbak Ustazah sampai cari topik ini? Oke, nggak boleh Ustazah lanjut ya. Kita balik lagi nih. Hasanan fal'an saufa nastami. Masih ada 10 menit ya. Tafadholi kita kasih 5 menit untuk Ukhtina Evi. Wah 5 menit juga. Khomsa daqaiq li akhina Ari. Tafadholi Ukhtina Evi. Sa'utikumul fursa li taqdim anil qissa. Ibda'i bil basmalah. Nah. Ini. Naam. Jahit. Kata tuh. La ba'sa kata beti summa iqra'i. La ba'sa iqra'i. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Ismahuli
Ayyuhal asdiqa wal ustada al-kiram, ismahuli an aqussukum an as'abid durusi fil madrasati. Hinama hiya kisoti Baik. punya saya sendiri. An qissati fi hayati. Kisoti fil waqi. Al-waqi. Fil waqi. Hina ta'allamtu fil madrasah al-ibtidaiyah ma 'indi mushkilatun katsiratun fi dirasah. Walakin wajadtu al-mushkilata 'indama ta'allamtu fil madrasah al-mutawassithah. Adraktu anna ad-durusa su'batun jiddan. Wa min as'abid durusi hiya ar-riyadiyat wa tabi'iyat. Thumma fil madrasah ats-tsanawiyah kathurat hadhihi durus as-sa'bah. Kuntu mahzunatun bi hadhihi al-mushkilah. Walakinni ma aradtu al-khaybah fi dirasati. Thumma ibtada'tu an adrusa ma'a sadiqati az-zakiyati kulla yawmin. Sa'altuha as'ilatan katsiratan anid durusi allati ma fahimtuha. Walau annani ma kuntu mahiratun fi hadhihi durusi najahtu an astoni'aha biduni mushkilatin katsiratin. Wa fi sana al-akhirah ikhtartu kulliyatul lughat likai la alqa biha marratan ukhra. La alqa bi ad-durus as-su'bah marratan ukhra. Na'am, huwa qissati. Syukran ala ihtimamikum. Al-ibrah hunaka yumkinu manjadda wajada. Kama fil mahfuzat ya, peribahasa manjadda wajada. Jayid. Walakin qad fararti. Hasanan. Ikhtitami. Ikhtitamnya gimana penutupnya? La'alla lailakum sa'idatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jayid jiddan, Masya Allah. Adunu al-arabiyatukum arabiyatukum jayidah jiddan ya. Wa ba'da dzalik naqul aidon hadza min qissatik ya. Jayid. Summa nafham anna fil khulasa yani fi nihaya qad fararti yani min riyadiyat bi ikhtiyar ila madha ad-dars al-lughat hakadha. Hada sabab tuhibbina al-lughat al-arabiyah aidan. Li'anaki qad fararti ya, udah kabur nih dari pelajaran So'bah ya. Syukron hasanan jayidan. Hasanan. Fal'an saufa nastamir wa nastami min taqdim akhina Ari. Hal anta musta'id? Al-an sudah siap? Insyaallah. Lama? Godan. Oke, la ba'sa. Hasanan. Jayid. Qalil la. Oke, la ba'sa. Hasanan. Jayid jiddan. Oke. Ada lagi? Ukhtina Nuraidah kholas ya kalau nggak salah ya. Tamam au lamma? Kholas Ustazah. Ada kholas. Akhina Gusnaidi juga tamam. Jayid. Kita balik sedikit lagi ya. Ke Jalisu Musafil Jannah. Yuk kita tarjim dulu. Nabahas anil mufradat al-jadidah. Kita cari kosakata baru. Kisah. Muradif min kalimati kisah. Hikayah. Sama kayak bahasa Indonesia ya. Kisah. Kisah. Hikayah. Cerita. Ma makna mudhilatun. Minasyu'ur madhulun bidzuhul. Menakjubkan. Boleh ditulis ya. Artinya mudhila, kosakata baru. Menakjubkan. Adma'a yudmi'u. Meneteskan air mata. Uyunukum. Ya mata-mata kalian. Ainun jamaknya uyun atau a'yun ya. Kurrota a'yun, uyun. Pernah mungkin punya teman ya namanya uyun. Ainun.
Sa'ala, ma mana sa'ala? Sa'ala yas'alu. Bertanya ya, Ustaz. Bertanya. Tapi kalau di sini kan nggak mungkin Nabi Musa bertanya sama Allah. Kan nggak pakai WA, nggak pakai chat. Gimana nanyanya? Tapi lebih ke memohon ya. Doa. Berdoa. Oh. Betul. Memohon dan meminta. Jadi kalau ada pertanyaan kayak Sa'altullah, ya Allah aku meminta. Nggak nanya, ya Allah aku nanya, ya Allah. Nggak ya. Sa'altullah, kita kadang berdoa juga bilang Sa'altullah kan. Artinya saya memohon. Saya meminta. Karena antara abdun dengan Rabbun ya. Hubungan antara hamba dengan Tuhan. Rabbun bermakna Tuhan. Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi. Bukan Robbatul Bait ya. Robbatul Bait, ibu rumah tangga ya. Dari kata rububiyah. Rububiyah itu mengatur. Makanya kenapa Robbatul Bait itu ibu rumah tangga? Karena ibu kan ngatur di rumah. Presiden di rumah gitu ya. Nazara yang zuru bermakna melihat. Jalasa yajlisu duduk. Jalis itu sama dengan sodik ya. Teman duduk. Jannah, baiti, jannati, jannatul firdaus. Ma makna? Surga, betul. Ata, muradifnya ja'a. Artinya datang. Jibril malaikat ya. Yaumaini, yaum sehari, yaumain dua hari. Fulan ya fulan ya. Fulan itu kalau laki-laki nggak diketahui namanya, fulanah perempuan nggak ketahui maknanya. Sakana yaskunu tinggal. Kalau isim fa'ilnya sakin, berarti orang yang tinggal. Jamaknya apa? Sukanun. Masih ingat ya? Tadzakartum ya. Makan berarti tempat ya, bukan ini ya. Kadza, ka itu seperti dza itu ya. Hadza, hadi, hadza. Itu artinya ya tempat inilah. Zaka, betul, dari tempat itu gitu ya. Akhbaro yukhbiru sama kayak Indonesia. Kabar. Akhbar. Pakai kho, bil kho, laisa bil kaf. Akhbar itu mengkabarkan, menginformasikan, memberitakan, boleh ngasih tahu. Wajadaya zahaba tahu ya, zahaba ya zahabu pergi. Wajada tadi apa? Menjada wajada. Wajada menemukan. Syabun artinya pemuda, remaja, betul. Adian, adat kayak bahasa Indonesia, biasa saja. Tadi bilang ana uridu an akuna al adian ya, manusia biasa aja. Imro'atan adiatan tadi, normal-normal saja. Ba'aya bi'u lawannya ishtaro yastari, menjual. Lahmun daging. Akhoda mengambil, tapi di sini diartiin memulai ya. Kalau ada dua kata kerja, di situ ada akhoda, artinya bada'a ya. Raqaba yuraqibu, muraqabah. Memperhatikan, nastamir tilatal yaum, sepanjang towil, tilah, tola ya tulu. Sepanjang hari ya. Syai'un, syai'an sesuatu. Gharib apa gharib? Ada di dalam Al-Quran ada pelajaran gharib. Asing. Minal gharib. Gharib itu kan barat, barat juga barat ya. Sesuatu yang asing. Makanya dibilang orang asing ya. Orang barat. Gharib itu aneh. Atau orang asing. Betul. Sesuatu yang aneh juga boleh. Unik juga boleh. Gitu ya. Faragha, mana faragh? Al-waqtul farik. Selesai, kosong, habis. Boleh selesai kosong habis, tergantung konteksnya ya. Amila ya'malu kayak bahasa Indonesia beramal, maksudnya beramal itu bekerja. Amal itu artinya beramal itu bekerja gitu ya. Kalau bahasa Arab amal artinya bekerja. Baitun rumah. Tabi'ah yatba'u. Tabi'ah mana tabi'ah? Mengikuti. Mana tolaba? Menuntut. Iya, menuntut. Tapi di sini artinya meminta. Tolaba min artinya meminta. Doifun itu kan ghurfatul duyuf, ghurfatul istiqbal, ghurfatul julus artinya ruang tamu ya. Doifun sendiri itu tamu. Tapi kalau bertamu istadofa. Enak ya. Dari satu kata tinggal di otak atik fi'il. Jadi fi'il. Iya. Enak buat yang paham Ustazah. Iya. Kecepatan ya Ustazahnya. Ini soalnya udah mau habis. Nanti bisa didengerin lagi rekamannya ya.
Kan sudah share di YouTube ya. Istadofa doifun. Ini cuman pelajaran tambahan aja ya. Sudah akan kirim modul baru ya untuk pertemuan berikutnya. Qabila taqabbalallah. Qabiltu. Qabila. Menerima. Oke. Khodama yakhdimu. Khodim. Membantu. Membantu. Ya khodimu ya. Iya, khodim kan pelayan. Biasanya kan khodim itu kan pelayan, pembantu. Tapi kalau ya kata kerjanya berarti membantu, melayani. Imro'ah, perempuan. Ajus tadi apa ajus? Lemah, tua. Lemah. Udah lemah, udah tua. Wado'a yado'u. Menaruh, meletakkan. Lukmatun. Sesuap. Famun min a'do'il badan. Dari anggota badanmu. Mulut. Nyuapi. Mulut. Nadhafa yunadhifu an-nadhafatu minal iman. Ma makna? Nadhafa yunadhifu. Membersihkan. Saubun jamaknya thiyabun. Malbasun malabisun sinonimnya. Baju ya. Atau pakaian. Oke, apalagi nih? Tamtamatum yutamtimu ngedumel ya. Nanti kita lanjut di hari ini ya. Insyaallah hari Kamis Jumat kan nahwu ya. Nanti sudah nanya mana isim, mana fiil, mana huruf, mana madi, mudhore. Yuk masih ingat apa enggak? Maklum, majahul dan lain sebagainya. Oke, sudah kasih segitu dulu ya spoilernya. Insyaallah kita lanjut lagi di hari Kamis Jumat. Sudah kirim modul baru ya. Karena materi kita udah habis. Silahkan dipersiapkan juga untuk taqdimul khitabah ya. Presentasi hari ini. Taib. Hatta huna ladaikum soal anidars, ada yang mau ditanyain seputar Tamu tadi apa ada yang tanya? Siapa namanya? Evi nanya itu tamu. Iya. Tamtama yutamtimu itu orang tua, biasanya kan giginya udah habis. Jadi kalau ngomong itu nggak jelas, namanya kayak menggerutu gitu, kayak ngomongnya tuh nggak jelas gitu. Apa ya bahasanya? Bergumam. Gitu. Hasanan. Tentang orang tua ya, tentang ibu ya itu ya ceritanya, bagus sekali. Itu kisah nyata ya. Hasanan, kholas lagi, insyaallah lanjut ya. Teman-teman silakan dipersiapin. Insyaallah godan akhina ari takdim ya, presentasi. Jahit. Hasanan, sanak tatim ad-dirasa fi hadhihi laila bi qiratil hamdalah rabbil alamin. Syukran jazilan ala hudurikum. Ila liqa fi yaumi thulatsa wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.